এই যে আজকে আসছি আমরা গোবিন্দধার এখানটায়, এই যে ইঞ্জিনটা খারাপ হয়েছে। ঠিক আছে, আজকে ইঞ্জিনে কি কি খারাপ হয়েছে, এই যে আর কোনটা কয়েল খতম, ক্র্যাঙ্ক খতম, कैंपलरी खत्म, वो भी खत्म है, इसका बूस है ये भी खत्म। वो भी खत्म है। হ্যাঁ, আর কি কি খারাপ আছে? ব্লক পিস্টনে চলবে না, नया लगाया हमारा चलेगा। चलेगा। गियर गन लग रहा है। गियर गन लगेगा। देख रहे हैं गाइस, ऑटो वाला लोग का कितना खर्चा है, मालिक बर्बाद होने पे है। এতগুলা জিনিস লাগছে এখন, আরো অনেক কিছু বাকি আছে। তাও ক্লাচ প্লেটটা পুরা আছে, ক্লাচ প্লেট পুরা আছে। একবার ইঞ্জিন খুলতে গেলে 10,000 টাকা খরচা, 10-15,000 টাকা। গাইস কাগজ বসে ও 10 টাকা দিতে চায় না। तो एक बार दिखा देता हूँ ऑटो को भी अच्छे से। रुको रुको नहीं काटो।